नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। वडोदरा जिला संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने आज करजन में अनोखे तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई। दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर इस मोर्चे के तहत शिक्षकों ने इकट्ठा होकर अपनी विभिन्न मांगों को साझा करते हुए सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद सूत्रोच्चार करते हुए करजन शिनोर के विधायक अक्षय पटेल को आवेदन पत्र देकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात रखी। पटेल विनोद शू है आज संयुक्त मोर्चा द्वारा बाबा साहेबनी प्रतिमाने फूलहार તેમજ સંકલ્પ પત્ર જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવાનો તેમજ જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા માટે ધારાસભ્યશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ હતો। તો અમે આજે બાબા સાહેબની પ્રતિમાને ફૂલહાર અર્પણ કર્યો તેમજ સંકલ્પપત્રનું વાંચન કરી અને ધારાસભ્યને રૂબરૂ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती है, जिसके चलते जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के चलते पादरा में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें बरोडा डेयरी के चेयरमैन और पूर्व विधायक दीनू मामा समेत के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज समग्र देश में जेमने बंधारण की रचना कर एवं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साहेब 131મી जन्म जयंती निमित्त आज नगरना 100 આગેવાનો द्वारा તેમજ આ વિસ્તારના આગેવાનોને સાથે રાખી બાબા સાહેબ આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ અને આવા જ વીર રત્નો એ ક્યારેય કમી ના પડે અને એમના બંધારણને વળગીને સમગ્ર ભારત દેશની ખૂબ જ પ્રગતિ થાય એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના। विश्व विभूति महामानव महिलाओं उद्धारक बाबा भीमराव आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने 131મી जन्म जयंती निमित्ते डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सर्कल आज फुलहार विधिनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो। मोटी संख्या में नगरपालिकाना सदस्यों अपना दीनू मामा तेमज सामाजिक कार्यकर्ताओं भाग लीधो, तेमां मोटी संख्या में हाजरी आपी अने आ कार्यक्रम ने सफल बनाव्यो। ये बदल आप सबने आभारी छूं। वडोदरा शहर जिला संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की ओर से अपनी कई मांगों को साझा किया जा रहा है। ऐसे में अपनी मांगों को साझा करते हुए आज पादरा में मोर्चा के तहत इकट्ठा हुए सभी की ओर से पादरा के विधायक जशपाल सिंह पटियार को आवेदन पत्र दिया गया। दरअसल सबसे पहले सभी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद इन सभी की ओर से विधायक जशपाल सिंह पटियार को आवेदन पत्र देते हुए उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात रखी गई। वडोदरा शहर जिला संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा आज रोज अहींया મને આવેદનપત્ર એમની જે માંગણીઓ છે એને લઈને આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખાસ કરીને જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવે, સાથે સળંગ નોકરી લાગ્યા ત્યારથી કરવામાં આવે એ બાબત છે। ફિક્સ પગારનો જે કેસ ચાલી રહ્યો છે તે પરત ખેંચી અને ભરતી મૂળ અસરથી બંધ કરવી, એ તમામ બાબતો જે છે એ તમામ બાબતે આજરોજ અહીંયા આવેદનપત્ર મને આપવામાં આવ્યો છે। એમની જે પણ માંગણીઓ છે જિલ્લા કર્મચારી મંડળની, એ તમામ માંગણીઓ અહીંયા માનનીય આપણે ગુજરાત સરકારને આ બાબતે રજૂઆત કરીશું અને એમની માંગણીઓ સંતોષાય એ પ્રમાણે રજૂઆત કરીશું। पादरा में समस्त नवापुरा युवक मंडल की ओर से हनुमान जयंती के चलते हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया है, जिसकी शुरुआत आज रात से ही होने वाली है, जिसके चलते वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पादरा में कष्टभंजन देव हनुमान जी दादा का मंदिर मौजूद है, जहां पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पादरा समस्त नवापुरा युवक मंडल की ओर से करवाया गया है। दरअसल आज रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया है और कल सुंदरकांड का आयोजन है। नडियाद के श्री संतराम मंदिर के संत परम पूज्य सत्यदास जी महाराज इस मौके पर उपस्थित रहने वाले हैं और फिर भंडारा और महाप्रसादी का आयोजन भी करवाया गया है, जिसके चलते इस वक्त वहां पर तैयारियां जारी है। नवपुरा विस्तार में
શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી દાદાનું મંદિર વર્ષોથી આવેલું છે. તેમાં છેલ્લા 11 વર્ષથી નવાપુરા સમસ્ત યુવા મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તે જ રીતના આ વર્ષે બી એ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે. 14 તારીખે ગુરુવારના રોજ રાધે રાધે ભજન મંડળનું આયોજન છે. બીજે દિવસે શ્રી સંતરામ મંદિર નડિયાદથી સત્યદાસજી મહારાજ સુંદરકાંડના વક્તા તરીકે આવી રહ્યા છે અને 16 તારીખે સવારે 8 વાગે મારુતિ યાગનો પ્રારંભ થશે અને સાંજે 6:30 વાગ્યાની પૂર્ણાહુતિ થશે અને ત્યાર પછી મહાપ્રસાદી રહેશે અને આ પ્રોગ્રામમાં 12 થી 15,000 માણસ જમશે, પ્રસાદી લેશે અને આ દાદાનો એક એવો પ્રભાવ છે કે જે માગો એ આપે છે અને આમાં વર્ષોને વર્ષો પ્રજા જોડાઈ રહી છે અને પબ્લિક વધી જ રહી છે. તારીખ હનુમાન જયંતિના દિવસે નવાપુરા હનુમાનજી મંદિરે સમસ્ત નવાપુરા યુવક મંડળ દ્વારા ભંડારાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પાદરાની ધર્મપ્રેમી જનતાને આમંત્રણ છે કે આવો પ્રસાદી લેવા માટે અને ભંડારા નિમિત્તે ઘણા દિવસોથી તડામાર તૈયારી चाली रही है. जैन समाज के भगवान महावीर के जन्म कल्याण महोत्सव के चलते पादरा में श्वेतांबर जैन संघ और दिगंबर जैन संघ की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया गया. 24 में तीर्थंकर ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव को देश भर में उत्साह से मनाया जा रहा है. ऐसे में पादरा में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ और दिगंबर जैन संघ की ओर से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समुदाय के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे. 2570मो દિવસ જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ અમે ઉજવી રહ્યા છીએ. સમાજ અમારે રથયાત્રા નીકળે છે ત્યાર પછી અમે પૂજા અભિષેક કરીને સાંજના બપોરના સ્વામી વાત્સલ્ય કરીને સાંજે અમે પારણું જલાવવાનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. જય જિનેન્દ્ર. સ્વામી ભગવાન કી જય. આજ રોજ મહાવીર જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે લગભગ 2641 વર્ષ અંદાજે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને પૂર્ણ થયા. એ નિમિત્તે તેમના જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે આજે ગળગોળો કાઢેલો છે, જેનો લાભ કુંદનલાલ છગનલાલ પરિવારે લીધેલો છે. ત્યારબાદ સંગમન જેનો લાભ પ્રદીપચંદ્ર નર્મલાલ શાહ પરિવાર વસુબેનની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે લીધેલો છે. આજરોજ ભગવાને જે 2641 વર્ષ પહેલાં સંદેશો આપેલો એ સત્ય અને અહિંસા પરના રસ્તે ચાલવાનો જે સંદેશો છે એના અનુસંધાનમાં જગતને આ સંદેશો મળી રહે એ હિસાબે અમે આ વરઘોડો કાઢીએ છીએ અને જગતને આવો સંદેશો મળે, જગત પ્રગતિના પંથે આગળ વધે. अमरेली के राजूला तालुका में कोवाया गांव मौजूद है, जहां पर परम पूज्य गिरी बापू की शिव कथा चल रही है. उस दौरान उसमें हाजिरी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे हैं. अमरेली राजूला से ये खबर सामने आई है, जहां के कोवाया गांव में परम पूज्य गिरी बापू की शिव कथा चल रही है. इस शिव कथा में मौजूद रहने के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, अमरेली जिला के प्रभारी मंत्री आरसी मकवाणा, सांसद नारायणभाई काछड़िया, पूर्व विधायक हीराभाई सोलंकी, विधायक जेवी काकड़िया समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी पहुंचे और सभी की ओर से शिव कथा में उपस्थित रहकर भक्ति भाव से हिस्सा लिया गया और साथ ही परम पूज्य गिरी बापू के आशीर्वाद भी इन सभी पदाधिकारियों ने लिए. विराजमान शिव कथाकार पूज्य गिरी बापू, हमारा साथी प्रभारी मंत्री श्री आरसी मकवाणा, सांसद श्री नारायण भाई काछड़िया, प्रदेश मंत्री श्री महेश भाई कशवाला, जिला अध्यक्ष श्री कौशिक भाई वेकरिया, पूर्व संसदीय सचिव श्री हीराभाई सोलंकी, धारासभ्य श्री जेवी काकड़िया, धारासभ्य श्री भगाभाई बारड, यजमान परिवार श्री मीठाभाई लाखोत्रा અને આકાભાઈ લાખોત્રા, આહિર સમાજના અગ્રણી શ્રી હરિભાઈ નકુમ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ પ્રમુખ અને અમારા વડીલ મુરબ્બી રાજેન્દ્રસિંહ રાણા, ડાયાભાઈ ગુરુદ્વાસિયા, મીઠાભાઈ નકુમ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, પધારેલા સૌ હરિભક્તો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો.
आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती है, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से रेसकोर्स पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। आपको बता दें कि इस मौके पर राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील, मेयर केयू टोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमाबेन मोहिले, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत वडोदरा महानगर पालिका के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। भारत रत्न, भारत देशना प्रथम कायदा प्रधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकરની આજે જન્મજયંતિ છે, જેમને પોતાનું સમગ્ર જીવન પીડિતો, વંચિતો, શોષિતો માટે ખપાવી દીધું અને કદાચ વડોદરા સાથે અભૂતપૂર્વ નાતો કે તેમને આ સંકલ્પન વડોદરાની ભૂમિ પર કમાડીબાગ ખાતે કર્યો હતો। એવા ભીમરાવ આંબેડકર કે જેમને ભારતનું બંધારણ રચ્યું અને એમાં પણ બંધારણની અંદર પછાતો દલિતો માટે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન કરીને એ સમાજ આગળ વધે એ દિશાની અંદર ચિંતા કરી સમાજને ભારત દેશની વિકાસ સાથે, ભારત દેશની વ્યવસ્થા સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો। એવા ભીમરાવ આંબેડકર જેમને માત્ર દલિતો માટે નહીં કે પછાતો માટે નહીં, હિન્દુ કોડ બિલ દ્વારા નારીના ઉત્થાનમાં પણ ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે। એવા ભીમરાવ આંબેડકરનો આજે જ્યારે જન્મદિવસ છે ત્યારે આપણે પણ પોતાની સાથે રહેતા સમાજ જીવનનો એક ભાગ ગણાતા પછાતો અને દલિતોને વિકાસની અંદર જોડીને આપણે સાચા અર્થની અંદર જ્યારે જીવન જીવીશું તો ભીમરાવ આંબેડકરજીને આપણે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકીએ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર વડોદરા માટે ખૂબ પ્રાઇડનું નામ છે, કારણ કે વડોદરામાં એમને સંકલ્પ લીધો હતો અને એમની આખી જિંદગી દલિત અને પછાત વર્ગના ઉત્થાન માટે જો એમના ઉદ્ધાર ના કરી શકે તો જીવવાનો કોઈ મતલબ નથી। જે રીતનો સંકલ્પ એમને કર્યો તો એ સંકલ્પ ભૂમિ વડોદરામાં આજે એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે જ્યારે આ કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યક્રમ કરીને અમે પુષ્પાંજલિ આપી છે। ભારત દેશ માટે બાબા સાહેબનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એવું વિના શકાય। વિશ્વ કારણ આપના ભીમરાવ આંબેડકર અને સાથે સાથે મહિલાઓ વર્ગોને બંધારણમાં અને બંધારણમાં ઇન્ટર બાયસ ના રહે, સમાજમાં કોઈ ઊંચ નીચ ના રહે, ભેદભાવ ના રહે, તમામને એક સરખા હક મળે ને ખાસ કરીને વિશેષ કરીને જે જાતિઓ સાથે અન્યાય થતો તો તમામ જાતિઓને એક બંધારણમાં વિશેષ અધિકાર આપીને એ લોકોનું બી ઉત્થાન થાય તેનું ઇન્શ્યોરન્સ કરનાર ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને આજે પુષ્પાંજલિ આપીને હૃદયથી શ્રદ્ધાંજલિ। वडोदरा महानगर पालिका की डोर टू डोर कचरा उठाने वाली जो गाड़ी है उसके ड्राइवर की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। दरअसल तांदलजा इलाके के समीन पार्क में जब आज सुबह डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी पहुंची तब गाड़ी को रिवर्स में लेते वक्त ड्राइवर की लापरवाही से 6 साल का एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वैसे इस वक्त बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कर ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसके बाद अब आगे की तहकीकात की जाएगी। पादरा में जोड़िया हनुमान जी मंदिर मौजूद है, जहां पर नवनियुक्त महंत पुरुषोत्तम दास जी की चादर विधि का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। पादरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जोड़िया हनुमान जी मंदिर में नवनियुक्त महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज की चादर विधि के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया। दरअसल मध्य गुजरात के श्री रामानंद विरक्त मंडल के अग्रणी महंत श्री जमनादास जी महाराज की अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम के तहत चादर विधि को संपन्न करवाया गया। इस मौके पर मध्य गुजरात श्री रामानंद विरक्त मंडल के अग्रणी संत और महंत भी उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी तादाद में भक्तों की भी और अन्य संत महंतों की भी इस दौरान उपस्थिति रही। तो वहीं कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हनुमान जयंती के चलते पादरा जोड़िया हनुमान जी मंदिर पर करवाया गया है, जिसके चलते 3 दिन के मारुति यात्रा की शुरुआत भी करवाई गई और साथ ही जोड़िया हनुमान जी मंदिर पर जो गेट बनाया गया है उसका लोकार्पण भी इस मौके पर करवाया गया। पादरा मुकामे जोड़िया हनुमान एक अलभ्य स्थान જે ગાદી વંશ પરવંશથી ચાલતી આવ્યું એક સંપ્રદાયની, ત્યારે આજે
અહીંયા આગળ ગાદીની ચાદર વિધિ કરવામાં આવી અને પરસોત્તમદાસજી મહારાજને ગાદી નસીન કરવામાં આવ્યા, એટલે કે ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યા. આ સાધુ પરંપરા છે, ગુરુ પરંપરા છે. ગુરુ શિષ્યને ગાદી આપે, એ શિષ્યની પરંપરા ચાલતી હોય છે. મહત્વનું એ છે કે સાથે સાથે રામાનંદાચાર્ય વિરક્ત મંડળ મધ્ય ગુજરાતનું પણ ઉપસ્થિત રહે અને જે ગાદીપતિઓ છે તે દરેક ગાદીપતિ બન્યા છે જમનાદાસજી મહારાજ, તેમનું અમે સન્માન કર્યું. સમગ્ર સમાજ, સંત સમાજ એકત્ર થઈ અને નિર્ણય લીધો અને બધાએ સાથે કીધું બસ એક જ પ્રભુને પ્રાર્થના કે જમનાદાસજી મહારાજની નિશ્રામાં અહીંયા જે પરસોત્તમદાસજી મહારાજ કર્મ કરશે ત્યારે તેમને પોતે અહીંયા આગળ ટુકડો ચાલુ રાખવો પડશે. ટુકડો એટલે અભ્યાગતથી માંડીને દરેકને, અનાથને જે બી આવે તે આંગણે આવેલો ભૂખો ના જાય તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ અને તેના માટેની એમને તાકાત આપે ભગવાનને. સેવા અવિરત ચાલુ રહે જે વર્ષોથી ગુરુગાદી પર ચાલતી આવી છે તેવી અમે ભગવાનને પ્રાર્થના. આજનો ખાસ કરીને કાર્યક્રમ કયો હતો? આજનો ખાસ કરીને કાર્યક્રમ જ ચાદર વિધિનો હતો અને તે પરસોત્તમદાસજી મહારાજને ગાદીપતિ બનાવ્યા. परम पूज्य मथुरेश्वर महाराज जी के 85वें जन्मदिन के चलते वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भक्ति संगीत संध्या का आयोजन कारेलीबाग इलाके के अंबालाल पार्क ग्राउंड पर करवाया गया था. दरअसल वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में ये पूरा आयोजन हुआ था, जिसमें कलाकार ओस्मान मीर उपस्थित रहे थे. इसके अलावा कलाकार ओस्मान मीर की ओर से ये जो भक्ति संगीत संध्या में सुर दिए गए उसमें शहर के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी और शहर के निवासी भी बड़ी तादाद में इस मौके पर उपस्थित रहे थे. संस्कारी नगरी बरुआ आंगणे मारा वडोदरा आंगणे दोने मोती वर्षो में कोटे मोरटे किया आने वादान चमके भी ये मारा उदाने राणो हा भरो अरे रे दोने आवी असाडी पादरा के टोचियापुरा इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर विभिन्न मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है. पादरा के टोचियापुरा इलाके में अम्बे माताजी और भाथीजी महाराज समेत देवी देवताओं का मंदिर मौजूद है और इन मंदिरों का अभी निर्माण करवाया गया है. ऐसे में इन मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आयोजित करवाया गया और साथ ही इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया गया है. दरअसल ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिनों तक चलने वाला है, जिसके चलते नवचंडी यज्ञ का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भक्तों की उपस्थिति रही थी. પાદરા ગામમાં ટોચિયાપુરા ગામ આવેલું છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી ભાથુજી મહારાજનું મંદિર આવેલું છે. એનું નવનિર્માણ છેલ્લા 3 વર્ષથી કરેલું હતું. એમાં ઇન્દ્રદેવ પરસોત્તમભાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ પરસોત્તમભાઈ મંદિર બનાવ્યું અને કોરોના કારણે કેન્સલ થતું. છેલ્લા 3 દિવસથી આ મંદિરનું નવનિર્માણ નવચંડીનો પ્રોગ્રામ મહારાજ દ્વારા કરવામાં આવેલો છે અને એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં 9 મૂર્તિઓનું સ્થાપન થયું છે.
એ 9 મૂર્તિઓ સમસ્ત ગામના નિવાસીઓ એમાં પર્ટિક્યુલર કોઈ અમુક વ્યક્તિએ ભરતજી મહારાજ કપી મહારાજની મંદિરની મૂર્તિઓ સ્થાપેલી અને સમસ્ત ગામના સહકારથી બધા આગેવાની હેઠળ આ નવનિર્માણનું કામ આજે પૂર્ણ કરવામાં આવે છે। बैसाख के पर्व का किसानों में काफ़ी महत्व है। दरअसल ये बैसाख का पर्व किसानों के लिए उनके खेत में हो रही फसल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आज वडोदरा शहर में खंडेराव मार्केट पर मौजूद गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का आयोजन करवाया गया था। दरअसल सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा में आज शब्द कीर्तन का आयोजन करवाया गया था और सिख समुदाय के लोग बड़ी तादाद में इस मौके पर उपस्थित रहे थे। 10मा गुरु धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जीए वैसाखीना पावन पित्र पर्व निमित्ते 1699 में तख्त श्री केशगढ़ साहेब अनंतपुर साहेब में भारे मेदनी भेगी करी जनरल सभा 80,000 थी ऊपर भारत वर्षना तमाम दूर दूर थी तमाम वर्णना लोको ने संबोधन करी नागी उगाड़ी तलवार लईने माथू मांगेलो ने एवी रीते 5 माथाओ आगळ आव्या अलग अलग जातिना तो तेओने तमामने गुरवाणीनो मंत्रोच्चार करीने एक कुंडामां जल तैयार करी जेने अमृत कहेवामां आवे छे वाणीनो उच्चार करीने अंदर पतासा नाखी तो ए अमृतपान करावेलो ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक सरखा यूनिफॉर्म पहेरावीने अने 5 ककार जे सीखी आ वैसाखीना पर्वने जे लागे वळगे छे त्यां सुधी 5 ककारनुं बहु महत्व छे। केस कांसका कंगा जेने कहेशे किरपान कशेरा अने किरपान बराबर ए 5 ककारनुं धारण करवानो अने केस राखवाना केस एटले वाल राखवाना कुदरती रीते जे वाल छे परमात्माए आपेला ए राखवाना अने आवी रीते अने गुरवाणीनो पाठ करवानो परमात्मा पर डोरी राखवानी ने कोई जात नात भेदभाव नहीं ने नाम साथे सीख लगाड़ी सिंह ए 5 ककारनो धारण करवानो अने केस राखवाना केस एटले वाल राखवाना कुदरती रीते जे वाल छे परमात्माए आपेला ए राखवाना अने आवी रीते अने गुरवाणीनो पाठ करवानो परमात्मा पर डोरी राखवानी ने कोई जात नात भेदभाव नहीं ने नाम साथे सीख लगाड़ी सिंह लगाड़ी ने सिंह बनावी दीधा तमाम ने तो माणस की जात सब एके पहचानवो आ रीते संत सिपाही तैयार करीने वैसाखी पर्वनुं आ महत्व छे। वडोदरा शहर जे संस्कारी नगरी छे एनी अंदर ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकवाड़ी में दर वर्षे आ पर्वने बहु श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लासथी सौ नागरिकोना सहकारथी भव्य उजवणी करवामां आवे छे। आ वर्षे पण एनी उजवणी थई रहेली छे। छेल्ला 21/3/2022 थी श्री खांडपाट साहेबनी लड़ी चालू हती एनी पूर्णाहुति आजे सवारे संगतना पाठनी पूर्णाहुति द्वारा थयेल छे। उपरांत अहींया हरजस कीर्तन कथा द्वारा इतिहास पण श्रवण करवामां आवे छे अने वाणी मंत्रमुग्ध करवामां आवे छे। पायसा पाई सतेंद्रसिंहजीना जो जथा छे एमना उपरांत जे विशेष आज जथा देहरादूनथी आव्या छे तेओ पायसा पाई ओमवीर सिंहजी मुसाफिर एमनो जथ्थो अत्यारे हालमां कीर्तन एमनी सेवा चालू छे मंत्रमुग्ध करवामां आवी रह्या छे अने पायसा पाई मेहरबान सिंहजी गुरुद्वाराना जे ज्ञानी छे तेओ द्वारा कथा द्वारा इतिहास। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।